बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदी चैनल के प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, एक मरतबा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे थे। हज़रत हारून का वहाँ से गुज़र हुआ। पूछा, बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? बहलोल ने अर्ज़ की, मैं यहाँ ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए आया हूँ। ये लोग ना तो किसी की ग़ीबत करते हैं, ना तो मुझसे कोई तवक्को करते हैं और न किसी को तकलीफ़ देते हैं। फिर हज़रत हारून ने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और सांस लिया। फिर कहा, बहलोल, क्या तुम मुझे पुल सिरात से गुज़रने के मुतालिक कुछ बताओगे? बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ इंतज़ाम कराना होगा। तो हज़रत हारून ने अपने खलीफों से, अपने खादमों से हुक्म जारी कर दिया कि जैसा जैसा हज़रत बहलोल आपसे कहें वैसा करो। हज़रत बहलोल ने कहा, आग जलाओ और उस पर एक तवा रखा जाए। नाज़रीन, जब सारा इंतज़ाम हो गया, बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस तवे को लाल होने दो, थोड़ा इस तवे को आग पर छोड़ दो। जब ये लाल हो जाए तो फिर मैं इस तवे पर खड़ा होकर अपना तारुफ़ कराऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा लिबास क्या है। फिर मेरे बाद हज़रत आप अपना तारुफ़ कराएंगे। जब हज़रत बहलोल की ये बातें हज़रत हारून ने सुनी तो हज़रत हारून परेशान हो गए कि ये क्या होने वाला है, ये क्या माजरा है। हज़रत हारून ने हाँ कर दी और कहा, हज़रत बहलोल, पहले आप शुरू करें। हज़रत बहलोल जल्दी से उस गरम तवे पर खड़े होकर कहने लगे, बहलोल, जौ की रोटी और सिरका। यानी बहलोल ने गरम तवे पर अपना कदम रखा और जल्दी से 4 लफ्ज़ कह दिए, यानी अपना तारुफ़ करा दिया। क्या तारुफ़ कराया? कहा, बहलोल, जौ की रोटी और सिरका। ये 4 लफ्ज़ कहकर नीचे उतर आए। इन 4 जुमलों से उनके पाँव न जले। फिर अर्ज़ की, अब आपका नंबर है। हज़रत हारून ने उस तवे पर कदम रखा और अपने शाही वक़ार के साथ, अपने शाही तौर तरीक़े के साथ अपना तारुफ़ कराना शुरू हो गए। नाज़रीन, अभी तक वो हज़रत हारून अपना पूरा नाम न कर पाए थे कि उनके पाँव जलने लगे। फिर हज़रत हारून नीचे उतर आए और कहा, बहलोल, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, जो लोग दुनिया में अल्लाह का ज़िक्र करते हुए उसकी फर्माबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो पुल सिरात ऐसे ही जल्दी से गुज़र जाएंगे। वो पुल सिरात से जल्दी से गुज़र जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ़ व परेशानी ना होगी। और अर्ज़ की, जो दुनिया में अपने ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी को खूब ख़राब करते हैं, अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। प्यारे नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत बहलोल का एक बाज़ार से गुज़र हुआ। नाज़रीन, ये दूसरा वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। बहलोल का एक बाज़ार से गुज़र हुआ। एक शख्स ने हज़रत बहलोल का दामन पकड़ लिया और कहा, बहलोल, मेरी मदद करें, मैं एक मुसीबत में हूँ, मेरी जान ख़तरे में है। तो हज़रत बहलोल ने इस्तिफ़सार किया, आखिर क्या बात है, बताओ। वो शख्स अर्ज़ करता है, बहलोल भाई, कूफा के एक सरदार के पास आला नस्ल का किसी ने गधा पेश किया और सब लोग उस गधे की तारीफ़ कर रहे थे। हर किसी ने अपने अपने तरीके और अंदाज में उस गधे की तारीफ़ के लिए अल्फाज अपने मुंह से अदा किए। फिर मैंने कहा,
ہاں یہ گدھا تو اتنا ذہین اور اتنا اچھا ہے کہ اس کو پڑھایا جائے۔ تو میری بات پر سردار اور سارے مجمع والے حیران رہ گئے اور کچھ میرے دشمن بن گئے۔ انہوں نے کوفہ کے سردار سے کہا، آپ اس شخص کو حکم دیں وہ اس گدھے کو پڑھائے، اور اس نے اپنا قول سچ ثابت کر دیا تو اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ اگر وہ اپنے اس قول کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء کی باتیں سن کر اس شخص کو یہ حکم جاری کر دیا، اس شخص کو کہہ دیا کہ آپ اس گدھے کو لے جاؤ اور اس کو پڑھاؤ۔ اگر آپ نے اپنا قول سچ کر دیا تو آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، ورنہ آپ کی لوگوں کے سامنے گردن اڑا دی جائے گی۔ تو وہ شخص بہلول دانا کے پاس پہنچا، بہلول سے کہتا ہے کہ بہلول بھائی میری مدد کریں۔ تو حضرت بہلول نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ جا کر تم اس طرح گدھے کو اس کام کا عادی بناؤ۔ ایک کام بتایا کہ اس کام کا اس گدھے کو عادی بناؤ۔ تو اس شخص نے جا کر وہی طریقہ اختیار کیا جو اسے بہلول دانا نے بتایا۔ لہٰذا مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد اس شخص کو گدھے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کو کہا گیا۔ وہ شخص گدھے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور دوسری طرف یہ خبر پھیل گئی کہ آج بادشاہ کے دربار میں گدھا کتاب پڑھے گا۔ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے کہ آج دیکھتے ہیں کہ گدھا کس طرح کتاب پڑھتا ہے۔ جب اس شخص نے دربار میں گدھے کے سامنے کتاب رکھی تو گدھا فوراً اپنا منہ مارتے ہوئے صفحے الٹنا شروع ہو گیا، آخری صفحہ تک پہنچ گیا۔ آخری صفحے تک جب وہ گدھا پہنچا تو گدھا رینگنے لگا۔ پھر اس شخص نے لوگوں کو بتایا کہ یہ گدھا اس لیے رینگتا ہے کہ میں نے یہ کتاب ساری سے جلدی سے پڑھ لی، میں نے یہ ساری کتاب جلدی سے پڑھ لی، اس لیے وہ اپنی زبان میں رینگ رہا ہے۔ بادشاہ اور اس کے وزراء نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور اس آدمی کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر وہ آدمی آزاد ہو گیا، اس کی اس طرح جان بچ گئی۔ وہ شخص اپنا انعام و اکرام لے کر حضرت بہلول کے پاس پہنچا۔ عرض کی، بہلول بھائی یہ لو آپ اپنا انعام، اگر آپ مجھے یہ طریقہ نہ بتاتے تو میری گردن کاٹ دی جاتی۔ آپ نے میری مدد کی، آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یہ انعام تمہارا ہے، میں نے تو تمہیں ایک تدبیر و طریقہ بتایا تھا، محنت تو آپ نے کی، لہٰذا یہ تم رکھو۔ قریب ایک شخص بیٹھا تھا، وہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ طریقہ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ اس شخص کو بہلول کے سامنے اس گدھے والے شخص نے بتایا کہ ہاں اب تو فیصلہ بھی ہو گیا، میں آزاد کر دیا گیا، میری جان بچ گئی، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں، آؤ میں تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے دوسرے پوچھنے والے کو بتایا کہ گدھے کو سارا دن بھوکا رکھا جائے، دن کے آخر حصے میں رات ہونے سے پہلے یعنی روشنی میں اس کے سامنے کتاب رکھ دو، اس کتاب میں جو ڈال دو، اس طرح کچھ دن اس کی یہ عادت بنائیں، پھر 2 دن کے بعد کتاب کے آخر صفحے پر جو رکھنا شروع کر دیں اور کتاب کا پہلا صفحہ اس کے سامنے نکال کر رکھیں، پھر وہ اپنا منہ مارتے ہوئے پیج پلٹنے لگے گا۔ اس طرح وہ جو کی تلاش میں منہ مارتا رہے گا، پیج پلٹتا رہے گا، وہ اپنی جو کی تلاش میں اس طرح منہ مارتا رہے گا جو کی خاطر، اس لیے کہ وہ بھوکا ہوگا۔ تو اس طرح اس کو پیج پلٹنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وہ طریقہ بھی سیکھ جائے گا۔ پھر بتایا کہ جس دن اس کا مظاہرہ کرانا ہو
उस दिन भी उसको भूखा रखा जाए और उस दिन लोगों के सामने किताब में कोई जौ न डाले जाए, किताब में कोई उसकी पसंद की चीज़, कोई खुराक न डाली जाए। फिर वो गधा तो भूखा होगा और वो जौ की तलाश में मुंह मारता रहेगा, किताब के पेज को उलटता रहेगा। तो इस तरह लोग देखेंगे कि ये पेज मुंह से टर्न कर रहा है तो ये किताब पढ़ रहा है, तो ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। तो इस तरह बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स की जान बचाई। दोस्तों, बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे। और यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह के वलियों को अल्लाह की करम नवाजी और अल्लाह की अता नसीब होती है। अल्लाह वालों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र व अज़कार से ज़िंदा होते हैं। उनको सब कुछ अल्लाह के फज़ल व करम से नज़र आ रहा होता है। फिर वो उसी तरह जो अल्लाह की तरफ से उन्हें हिदायत की जाती है उस तरीके से वो अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं। दोस्तों, ये था आज हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के 2 वाक़यात जो मैंने आपके सामने पेश किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।